Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma yeni bir videoma daha hoş geldiniz. Alan kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün cumartesi efendim ve ben size stok yapmaya devam ediyorum. Haliyle. Umarım videolarda bir pürüz çıkmaz hiçbir zaman. Şu an arkada videonuz yüklenirken efendim sizler için ben stok yapmaya devam ediyorum. Çünkü bayramda burada olamayacağım için stok da yapmam gerek. Bir de ben size 2 hafta artı birer bölüm söz verdiğim haftada 4 bölüm dediğim için yüklemem gerek. Yükleme kısmı biraz uğraştırıcı ama problem değil. Devam ediyoruz efendim kaldığımız yerden. Alan Wake uzun bir oyun. Bölümümüz çok. O yüzden devam etmeliyiz diyerekten. Devam ki kaldığımız yerden. En son Barry ile karanlıklarla savaşıyorduk efendim. Merhaba Barry'cim. Haydi girelim. Let's go. Çok hızlı girdik. Taslak okuyacağım bu bölüm sizinle. Hiç merak etmeyiniz. Ne oldu? Wow! Those geezers had quite a production going on. Ooh, you know what, Al? If we make it through this alive, I'm gonna start representing them. Yep, sell this stuff online, maybe get a reality show going, release a new single. Good luck with that, pal. Hey, you find us a way out here, okay? I'm gonna take a closer look at this stuff. Tamam, yukarıda bir boklar olacağı belli. Ben buna geçeyim. Doldurayım. Be careful, Al! Olacak. Merak etme. Belli ki bir şeyler olacak çünkü ayak sesi duymuyorum ama. Tüfek mermisini verdiğine göre ben bir doldurayım. Yükle. Heh. Buralar tehlikeli yerler çünkü kesin bir şeyler. Körtler. Hoca olan nereden geliyorsun öyle? Okey. Hoca olan ne yapıyor sen? Löps diye üzerime samanları fırlattı bir de. Aa. Neyse ki büyük fenerim var. Yanlışlıkla upgrade aldık. Zaten yürüme sesi diyor bu. Alan Wake oyununda yürüme sesi de boldur bu arada. Hani birilerinin olup olmadığını az çok tahmin edebilirsiniz diye düşünüyorum. Burada alacak bir şeyimiz yok. Tırmanalım. Aha radyo. Dayanıklı el feneri aldım. Gördünüz mü? Öf. Radyo açayım. Devam. Dinleyelim. As you regular listeners know, I tend to work through the night, but I'm not the only one. Deputies Mulligan and Thornton are taking a couple of moments off their busy schedule to join me here in the studio. Boys, how busy are you now? Evet, bir de bu Geyik Festivali muhabbeti var. Bu geleneksel, bu kasabada Geyik Festivali oluyor aslında ama kimsenin bunda değil. Başka şeyler oluyor. Kimse görmüyor, anlamıyorum ki. I wasn't gonna say anything. I was just saying we got, other irons to fry. And how would you compare your workload to last year's? Things have seemed relatively peaceful to me, but people do tend to get a little wild this time of year. Oh, it's wild, Pat. It's pretty wild. There's been all sorts of trouble this year. Vandalism, public disturbances. A lot of people gone missing too. Yeah, it's pretty much the usual stuff. Yukarıda yürüme sesi var. Just, Biliyor musunuz? A lot more of it. Now, is it just me, or does Deerfest get wilder every year? People seem to be more drunk, at least, or they start earlier and younger. Oh, it's definitely not just you, Pat, but... Definitely, Pat. Hey, I'm talking here, Thornton. Oh, shoot, I lost my train of thought. Not just me. Oh, yeah, it's wilder, Pat, but actually most of the trouble seems to be coming from grown men. People who ought to know better, you know? Kids are doing fine this year. Well, that's nice to hear at least. Boys, I want to thank you for stopping by. I'll let you get back to your patrol. Sure thing, Pat. Yeah, sure thing, Pat. Bu arada bölümler telif yiyor. Özellikle ilk 2 bölümde şarkıları açtığım için yiyor haliyle. İlk bölümde ara sahnedeki şarkının kırpılmasıyla alakalı bir şey yapıyorum ama bu bölüm sonundan yediğim telifleri değiştirmeyeceğim. Çünkü o şarkıları zaten ben telif yiyeceğimi bile bile dinlemenizi istedim. O yüzden onlarda bir düzeltmeye gitmeyeceğim. Ama bu aralarda olursa onları
Sadece şarkı kısmını kırpmayı uygun buluyorum diyelim. Bakalım olacak işte bir şey. Niye dışarı gittim ben? Ne oldu? I could see the building that had to be the Andersons' home on the other side of the field. It wasn't far now. I wasn't worried about trusting the ramblings of two burned-out geriatric wrecks. They had the goods. Hiç hoş bir yere gelmedim. Yürüme sesi var ha. Altı patlarım da yok. Haydi bakalım. Al işte, biliyordum bir şey olacağını biliyordum. Got to be kidding me. Oo. İşin bok tarafı sizde geliyorsunuz değil mi ya? Oo. İşin şey tarafı da çok fena geliyor. Kesin öleceğiz birkaç kere. Benim şeyim de yok. Opak, opak. İçeride var ya, ne yapalım ki ben? Neyse ki yavaş hareket ediyor. Etmiyormuş. Of, çok da güzel oynadı. Tamam, var mı başka? Öncelikle ben alacaklarımı alayım arkadaşlar. Çok da güzel oynadım ha. Öleceğimi düşünüyordum yani açıkçası. Altı patları bir doldur. Şimdi ben buraya geri dönemiyor muyum yani? Öyle mi yıktı ya? Kırdı kalbimi. Peki. Çıktığı yere bakalım koca oğlanın. Elinde adım başı yoruluyor zaten. Yani çıktığın yerde hiçbir şey yok mu? Tırmanmanın dışında. Şu eve de bir gitmek istiyor. Muhtemelen sokturmaz eve de işte. Gibi evet. Önce veriyi alacağız. Neyse ben elimde altı patlarla gezeyim. Tüfek yavaşlatıyor. Yoruldu zaten bizimki 2 saniyede. Ah be alın be. Hoppi. Aha anahtar. Burada bir şey yok. Çıkışta var mı? Yok. Al? Is that Yes. you out there, buddy?
Yeah, it's me. Hang on. Hey, Yeah. let's go, man. Tamam bir dur ya bakalım yine bir cacık yok. I think we're gonna have to work together to open this gate, Al. It's pretty heavy. Hey, I think that's the farm on the other side of the field. We're almost there. Senin de niye minicik fener This var farm is kıyamam a sana. crazy place for crazy people. We should feel right at home then. Komik şeyler. Güzel ikilisiniz ama seviyorum sizi. Bunu da ittirelim diyeceksin. Come on, one more gate. Let's do this thing. Şimdi ben şuraları bir gezeceğim. Zeyn'in sesi mi geliyor ama sanki? Sanki ya. Abi buralara bir şey koymamış olamazsınız şu an. Hakikaten de koymamışlar. Yazıklar olsun. Hep bir dalgıçın nefes sesi geliyor farkındaysanız ve bu beni yanıltıyor. Normalde Zeyn'in yardım ettiği yerlerde oluyor, sakladığı falan. Ama yok. Kalbim kırıldı. The lights are out. Guess we better check the fuse box. Peki. Ben bütün evi gezeceğim için fuse box'ımla uğraşamam sadece. Çekil çocuğum. The power downstairs was out, but I was sure I could fix that at the fuse box. Peki fuse box. Aşağı katta diyorsun. Ya da yukarı katta. You know, this place looks kind of lived in. I thought the Andersons were in the booby hatch. Açalım. Bink. Kesin buralarda telif yiyeceğim. Old God know the truth. Of course, we need to find where it's coming from. That's the message the Andersons talked about. That's the whole reason we're here. Lady of the Light? Oh, that's gotta be what's her face, the crazy lamp lady from the town. Cynthia Weaver. Right. Must be. Çok da müziği dinlemeyelim. Telifler. Ama çok güzel şarkıları. Ne yazık ki telif yiyoruz ya. Bu şarkı da çok güzeldir. Yani bu Alan Wake'in oyunu film gibi. Okay. Şiir gibi We yani. need Çok to güzel. find Cynthia Weaver. We'll stay here for the night and head back to town as soon as it gets light. Hey, Al. Lots of hours before dawn. Might as well get some rest. Ya, and Barry. by rest, I mean drunk. Come on, Barry, this is... Yeah, what the hell? Kafalar 1 milyon olacak şimdi. Ah ah. I'm sorry about this. No, seriously, because I know we don't get along, but we're gonna find her, right?
Güzel dost ama. Crazy bastard. I'm gonna stick by you, no matter what, ever, Al. Sure, like a brother. I'm a Yeah. writer, god damn it. Correct. God damn If I it. just wanted to, I could write 10 books a year. And they'd be the best books that year. Tabii No, tabii. you couldn't. That's right, I couldn't. But I could, because I'm a writer. I'm a writer. What do they put in this stuff? I feel like my brain is coming out of my nose. I'm gonna get the recipe off those coots and be a booze millionaire. I just miss her, Barry. I just want her here with me. I know, Al. I know. It's gonna be okay. Güzel şarkı eşliğinde içiyorlar. Işığın Leydisi. Bölümleri 30 dakika çok geçirmemeye çalışacağım. Çünkü yükleme kısmında da problem yapıyor biraz. Sıkıntıya sokuyor bize. Böyle ideal. 30 dakika civarı. 25-30. Ya 25 falan çok kısa olabilir ama 30-35 arası güzeldir diye düşünüyorum. Bakalım. Yine akşam oldu. Yine gang oradayız. God damn it. Yine rüyadayım, ne oldu? Ayala'nın rüyasındayım, en sevdiğim. O anı yaşıyor. Alice, I'm coming. It's all right. I'm coming. It was a crazy drunken dream, and yet it was more than that. It was the truth, a suppressed memory unearthed by the Andersons' moonshine. I was there, an out-of-body observer. This was the night Alice and I had arrived at Bright Falls, the night Alice had disappeared. I had a chance to find out what had happened. Alice! I remembered being surprised to see the cabin dark. Alice would have never turned the lights off. I remembered thinking, I caught a glimpse of her form underwater, sinking into the darkness. Atladım. Diving after her was the last vague memory I had of that night. After that, the next thing I could remember was Sonra waking ne up olduğuna behind the bakıyoruz wheel of ya. the crash car and Atlamışız finding the arkasına, first evet. pages of the manuscript. Beyond this lost memory, there was nothing. I had to follow the footsteps of my past self to find out what had happened that night. Sudan I couldn't çıkmış. find her in all that blackness. I must have thought she drowned. Evet, çıkmışım sudan. Hatırlamıyorum buraları ya. Jagger had Alice, and so she had me. Alice! I'd been easy prey. Look at the cabin. Is there someone in the window? Alice? Maybe Etkilemiş. she didn't drown after all. Maybe she's inside. Alice! Yes. The dark presence had touched me. She had dug her nails into my brain and used me, made me her puppet. Geri gelmişim, evet. She must be here somewhere. Maybe upstairs in the study. Alice! Yes, that's where she is. You can apologize. Alice! You Yukarı laugh çıkıyor. at the whole thing together and put it behind you. Alice? She's not here. You were foolish to think so. No, she's dead. She drowned. No, no, no! It's your fault your wife is dead. You are guilty. All she wanted was to help you right. You killed her. Etkilemiş. Hush. There's still hope. Cauldron Lake is a special place. Here, you have the power to change things. She wanted you to write. I will tell you what to do. Etkisi altına kalmış. Bu da yazmış. You can write her back. The story will come true, and all will be well again. Buradan hep izliyorduk ya She kendimizi had şuradan bir Alice, yerden. and the manuscript was the ransom for her. Aynen öyle. Ve bizimki de oturup yazıyor işte. Yes, I'll write. Hipnotize olmuş gibi yazıyor. I'll fix it.
I'll bring her back. No, I wrote it. I remembered it all now. In the dark, I'd written for days, a week, almost a complete manuscript of a novel entitled Departure. Jagger had been my editor, whispering in my ear, making sure that the unfolding story would make her more and more powerful. I thought I was saving Alice. Even with the cobwebs she put in my head, some part of me had been aware enough to write my escape into the story, to bring a light into the cabin to release me before I could finish, to interrupt the horror story before the ending, where darkness consumed everything and everyone. Zane was weak and far away, but I had written him into the story, and his light had been enough to set me free. It isn't here now. I'm here because it was written. I brought the light to set you free. You must hurry. It will know I'm here. It will be back soon. It stole the stain of my armor a long time ago. She looks so old. I had woken up, confused and groggy, my mind consumed by darkness and fear. All I could do was to escape. The week spent in the cabin had taken its toll. I was barely conscious and fading fast. Bir ara bilinçsiz halde arabaya binip It kaçıyor. had to have cost Zane terribly, thrown him even deeper into whatever dark place he now haunted. But he had managed to weaken the dark presence, kept me safe that night. Yanında kaza yapmıştı. Bir ölmemiş kazada, ne diyelim. I wrote it. It's my fault. That's right, James Joyce. It's your fault and you're gonna pay for it. Aha! Aha! Hadi canım. Bitti. Bu episodda bitti arkadaşlar. There's an old town road with mystery of Tom the poet and his muse, and a magic lake which gave a light to the words the poet used. Now the muse she was his happiness, and he rhymed about her grace, and told the stories of treasures deep beneath the blackened waves. Till in the stillness of wonder, and still in its misty crown, the muse she went down to the lake, and in the waves she drowned. And now to see your love set free, you will need the witch's cabin key. Find the lady of the light, gone mad with the night. That's how you reshape destiny. The poet came down to the lake to call out to his dear. When there was no answer, he was overcome with fear. He searched in vain for his treasure lost, and too soon the night would fall, and only his own echo would wail back as his call. And when he swore to bring back his love by stories he'd create, nightmares shifted in their sleep in the darkness of the lake. And now to see your love set free, you will need the witch's cabin key. Find the lady of the light, still raving in the night. That's how you reshape destiny. In the dead of night she came to him,
to silence deep beneath the lake. Now if it's real or just a dream, one mystery remains. For it is said on moonless nights they may still haunt this place. That's how you reshape destiny.